for magnetic field. Okay, so the chapter is not examinable. Cuma there are few concepts yang dia masih boleh tanya dan dia relate dengan chapter next kita, which is chapter 5. Okay, so one of the most important thing yang Miss harap awak ingat adalah kalau kita nampak titik, okay, kalau ada titik, please remember maksudnya dia adalah outwards. Okay, titik maksudnya outwards, and kalau dia adalah X maksudnya inwards. Okay, ni konsep yang one of the most important thing lah. So ingat X masuk, kalau titik maksudnya dia outwards. Okay, itu satu. Okay, lepas tu lagi satu, contoh if we have a bar magnet, contoh kita ada north dan south. Okay, so please remember the magnetic field lines akan always keluar daripada north dan masuk ke south. Okay, magnetic field lines akan keluar daripada north dan akan masuk ke south. Okay, masuk south. So south akan sentiasa masuk dan north akan sentiasa keluar. Okay, and then also kalau kita ada straight wire, okay, kita ada straight wire yang carrying current. Okay, so awak kena ingat setiap straight wire, okay, setiap straight wire yang carry current. So kalau kita ada straight wire and in the wire ada current flow. So what will happen is akan ada magnetic field around the wire. So kita akan guna our thumb lah. So our thumb will point to the direction of the magnetic field, and then kita akan curl our fingers menunjukkan direction of the thumb akan point towards the direction of current. We will curl our fingers untuk point to the direction of magnetic field. So bila kita curl our fingers, kita akan dapat current flows in this direction. Okay, so ni adalah antara contoh lah sources untuk magnetic field. Okay, itu satu. Okay, lepas tu kita belajar untuk kita kira magnetic field. Okay, untuk kita kira magnetic field. So the first formula, okay, formula yang pertama adalah untuk kita kira magnetic field near a wire. So like I just said earlier, okay, for example when we have a wire yang carrying current. So kita ada wire yang carrying current. Okay, so kalau kita ada satu point dekat sini, contohnya point P. Okay, dekat point P ini dia akan experience magnetic field lah. So untuk kita kira magnetic field at point P, kita akan guna konsep straight wire lah, which is magnetic field dekat point P equals to mu naught I bahagi dengan 2 pi r. Okay, di mana BP ini adalah magnetic field dekat point tu. Tak kisahlah point tu point A ke, dia akan jadi BA lah. Tapi sekarang dia adalah point P, so dia adalah BP. Mu naught adalah nilai constant, which is 4 pi times 10 to the power of negative 7. I ini adalah current, okay, current in the wire. Okay, current in the wire. 2 pi r, r adalah distance daripada wire itu sampai ke point itu. Okay, contoh kita ada lagi satu point kat sini, point A. Contoh nak cari magnetic field dekat point A, so kita akan ambil R daripada sini sampai ke sini. Kalau kita nak point P, so kita akan ambil R dekat point P. So your formula yang ke-32 ini adalah formula magnetic field untuk straight wire. Okay, so dekat sini kita tulis, so it's actually for straight wire lah. Straight wire. Okay, lepas tu ada lagi satu, kadang-kadang kita tak ada wire yang straight. Okay, kadang-kadang kita tak ada wire. Kadang-kadang kita tak ada wire yang straight. Instead kita ada wire in the circular coil. Contoh ni wire awak circular coil. So contoh wire adalah circular coil. So kita nak cari magnetic field dekat point ni. Contoh ini adalah point C. So wire ini carrying current lah. So ada current yang flowing through the wire. So kita nak cari magnetic field of the circular coil. So magnetic field of the circular coil adalah mu naught Ni bahagi dengan 2R. Okay, di mana mu naught ni nilai constant, and ini adalah number of turns. So kadang-kadang coil ini boleh jadi number of turns dia 1, boleh jadi dia adalah 5 number of turns. So tengoklah, cuma kalau soalan tak cakap dia adalah 5 ke apa, kita boleh assume number of turns dia 1. So I ini adalah current flowing in the circular coil. R adalah radius of the circular coil. Okay, radius of the circle. Sekarang adalah circle, so circle mesti akan ada radius lah. So yang ini adalah formula yang kedua. So formula yang kedua adalah untuk circular coil wire yang ada current. Okay, so this one is circular coil. Circular coil. So samalah untuk circular coil ke untuk straight wire ke, mesti kena ada current flow, baru akan wujud magnetic field itu. Okay, and then ada lagi, okay, untuk solenoid pula. Okay, untuk solenoid pula, contoh kita ada, this is your solenoid.
Okay, and then dekat solenoid itu ada wire lah. Okay, so this is the current flowing in the wire. Okay, so this is the current flow in the wire. So wire ini bila ada current flow, okay, dekat tengah-tengah solenoid ini dia akan ada magnetic field. Okay, at the center of the solenoid. So kalau kita nak cari magnetic field at the center of the solenoid, kita akan guna formula mu naught Ni bahagi dengan L. Okay, so this one is for the center. Okay, at the center of the solenoid. So yang ini adalah formula yang ketiga, which is formula yang ke-34 lah, which is mu naught N I bahagi dengan L. Cuma if you notice formula dia lain sikit je. Instead of N over L, dia gantikan N over L dengan N kecil. Okay, so N kecil is N bahagi L. This one is actually number of turns per length. Number of turns per unit length. Okay, so this one is number of turns. Maksudnya berapa turns of the wire dekat solenoid. L ni adalah length of the solenoid. Okay, so formula ini tidak diberikan, so you have to know lah this formula. So I'm going to highlight it with different color. Okay, lepas tu ada lagi satu formula yang mu naught Ni over L ini adalah untuk dekat center. Okay, untuk dekat center. Tapi boleh jadi juga kita nak cari magnetic field at the end of the solenoid. Maksudnya hujung sini ataupun hujung sini. So yang ni formula dia akan jadi lain lah. Formula dia adalah magnetic field at the end of the solenoid. So I tulis dia sebagai BE. Okay, magnetic field at the end of the solenoid adalah mu naught Ni bahagi dengan 2L. Okay, so this one is magnetic field at the end of the solenoid. Okay, so if you notice formula ini tidak diberikan. So this formula is not given. Okay, so you have to take note lah of this formula. Okay, dia hanya bagi mu naught Ni sahaja, which is at the center of the coil. Okay, so this one center of solenoid. So untuk the end of the solenoid, yang ni mu naught N bahagi 2R. This one is at the end of the solenoid. End of solenoid. Okay, so semua formula ini sudah diberikan. Okay, this one ada, this one pun ada. Okay, lepas tu kita go through very quickly. Okay, so bila kita masukkan charge ke dalam magnetic field, so contoh kita ada magnetic field yang X. X maksudnya magnetic field dia masuk lah. Okay, so X. Okay, so this is the magnetic field. Maksudnya magnetic field masuk. Lepas tu kita pun masukkanlah satu positive charge. Ke dalam magnetic field ini. Okay, dan positive charge ini bergerak. Okay, contohnya dia bergerak ke kanan. Okay, so what happens is this positive charge akan experience force. Okay, so what you have to do is awak kena guna tangan awak untuk determine the direction of the force. So kita akan point our fingers to the direction of velocity dulu. Okay, so point our fingers to the direction of velocity, and then magnetic field kita sekarang adalah masuk. So bila masuk kita akan curl our fingers lah. So bila kita dah point, then kita akan curl our fingers masuk, and then kita akan dapat our thumb pointing upwards. So maksudnya force yang dia akan experience adalah upwards. Okay, contoh kalau kita masukkan negative charge pula. Contoh kita masukkan negative charge, velocity ke sini. Okay, so sama juga kita akan point our fingers to the direction of velocity, and then kita akan curl masuk sebab magnetic field kita masuk. So kita akan dapat force ke atas. Cuma kalau ada negative charge, dia akan terbalik. So force dia sebenarnya ke bawah. So kalau kita masukkan charge yang bergerak dalam magnetic field, dia akan experience magnetic force. Okay, itu satu. So yang itu adalah formula yang ke-36 ni lah. So F equals to QVB sin theta. Okay, lepas tu ada lagi satu, which is BIL sin theta. So BIL sin theta adalah bila kita masukkan wire. Okay, bila kita masukkan wire, so dia akan experience force lah. Kita masukkan wire ke dalam magnetic field. So wire yang membawa current. Okay, so contoh let me draw. Okay, contoh this is your, just kat bawah sikit lah. Okay,
contoh lukis kat sini. Okay, so contoh this is your magnetic field. So magnetic field awak kali ni masuk jugalah. So magnetic field awak masuk. Okay, and then Miss masukkan satu wire yang membawa current. Satu wire yang membawa current. So contoh current dia pointing upwards. Okay, magnetic field masuk. So sama juga cara dia, kita akan letak jari kita pointing towards the direction of direction of current, curl towards magnetic field. So sekarang current kita ke atas, so kita letak jari-jari kita ke atas. Okay, dan magnetic field kita masuk. So bila magnetic field kita masuk, kita akan curl masuklah ke dalam kertas. Kita boleh ketuk kertas tu. Okay, so awak akan nampak thumb awak adalah ke kiri. Okay, so bila thumb awak ke kiri, so sebenarnya force yang dia experience adalah ke kiri. So this is the force experienced by the wire. So bila kita masukkan wire yang membawa current ke dalam magnetic field, dia akan experience magnetic force. Okay, formula yang ke-38 ni, Miss go through very quickly. Formula ke-38 ni adalah force per unit length. Okay, so yang ini adalah bila kita ada dua wire. Okay, bila kita ada dua wire, contoh kita ada dua wire. Okay, kalau dua-dua wire current dia adalah in the same direction, dia akan experience attractive force. Kalau dia opposite direction of current opposite direction, dua-dua wire ini akan experience repulsive force. Okay, so yang ini adalah formula untuk kita kira force per unit length tu lah. Mu naught ni constant, I1 adalah current dekat wire 1, I2 adalah current dekat wire 2 bahagi D, distance between the wire. Okay, yang ini adalah torque. So yang ni jarang sikit lah soalan nak tanya. So bila torque itu bergerak, kita boleh cari, contoh kita ada coil, and coil itu tengah rotating dalam magnetic field, kita boleh cari torque dia, which is N is the number of turns, I is the current in the coil, A is the area of the coil, B is the magnetic field, and theta is the angle between A and B. Okay, because that's equation number 39. Equation yang ke-40 is velocity selector, which is kita masukkan charge ke dalam electric field and also magnetic field. Okay, so kita boleh cari velocity yang charge itu akan experience. Okay, so that's all for chapter 4.